l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다. Louez le Dieu des dieux, oui, sa bonté dure éternellement. 신들 중에 뛰어난 하나님께 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. Et louez le Seigneur des seigneurs, oui, sa bonté dure éternellement. 주들 중에 뛰어난 주께 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. Et lui seul fait de grands miracles, oui, sa bonté dure éternellement. 홀로 큰 기이한 일들을 행하시는 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et de louange. 주님, 이 시간 온 마음으로 주님께 감사와 찬양을 올려드립니다. Et alors que nous nous réunissons pour t'adorer, nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit. 주님을 예배하기 위해 모인 이 순간 성령으로 이곳을 채워 주옵소서. Et que ta présence soit ressentie parmi nous, nous guidant et nous inspirant dans chaque prière, dans chaque chant et chaque parole. 모든 기도와 찬양과 말씀 가운데 주님의 임재를 경험하게 하여 주옵시고 인도하여 주시옵고 우리의 마음을 만져 주옵소서. Seigneur, que tu ouvres nos cœurs pour recevoir ta parole et pour être transformé par ta grâce. 우리의 마음을 여셔서 주님의 말씀을 받아들이고 주의 은혜 안에서 변화되게 하여 주옵소서. Et que notre culte aujourd'hui soit agréable à tes yeux et que nos vies témoignent de ta grandeur et de ta bonté. 주님 보시기에 기쁨이 넘치는 예배되게 하여 주시옵고 우리의 삶을 통하여 주님의 위대하심과 선하심을 증거하게 하여 주옵소서. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 이 모든 말씀 예수 이름으로 기도드립니다. 아멘.
Merci d'avoir permis à la communauté de culte en français de se rassembler et de t'adorer aujourd'hui. Bien que nous n'ayons pas pu nous présenter devant Dieu à cause de notre péché, nous te remercions d'avoir lavé nos péchés avec le sang de Jésus-Christ afin que nous puissions oser nous présenter ainsi devant toi. Que tous ceux qui adorent se rendent compte qu'adorer ainsi n'est pas un devoir qui nous est confié, mais un privilège accordé par Dieu. 하나님 아버지, 오늘도 우리 불의의 공동체가 함께 모여 주님께 예배드릴 수 있게 해주셔서 감사합니다. 우리가 죄로 인해 하나님 앞에 설 수 없었지만 예수 그리스도의 피로 죄를 씻어주셔서 이렇게 하나님 앞에 감히 설 수 있게 해주신 것 감사드립니다. 예배드리는 우리 모두가 이렇게 예배드리는 것이 이제 우리에게 주어진 의무가 아니라 하나님이 우리에게 허락하신 특권임을 깨닫게 해주시기 원합니다. Nous voulons que Dieu soit glorifié à travers la louange que nous donnons. Nous espérons que la volonté de Dieu s'accomplira grâce aux prières que nous offrons. Nous voulons que notre foi grandisse à travers les paroles que le Seigneur nous donne. Grâce à notre communion fraternelle, nous espérons nous encourager les uns les autres à aimer, à faire de bonnes actions
우리가 드리는 이 찬양을 통해서 하나님 영광 받게 되시길 원합니다. 우리가 드리는 기도를 통해서 하나님의 뜻이 이루어지기를 원합니다. 주님에게 우리에게 주시는 말씀을 통해서 우리의 믿음이 성장되기를 원합니다. 우리가 나누는 교제를 통해서 서로에게 사랑과 선행을 격려하기를 원합니다. Nous avons péché dans ce monde la semaine dernière, mais nous sommes venus ici sans en être conscients. En ce moment, tu entends chacun de nous confesser les péchés et nous pardonner. Nous voulons que nous récupérions spirituellement et vivons une nouvelle vie grâce à ce service d'adoration. 지난 한 주간 이 세상에 살면서 죄를 지었지만 우리는 그것을 의식하지도 못한 채 이 자리에 나왔습니다. 이 시간에 각 사람이 하나님 앞에서 죄 고백하는 것 들으시고 용서해 주시기 원합니다. 그리고 이 예배를 통해서 영적으로 회복이 되어 새로운 삶을 살게 해주시기를 원합니다. Actuellement, il y a des gens dans notre communauté qui souffrent de maladies et d'autres qui connaissent des difficultés économiques. Dieu, qui n'a pas épargné son Fils, mais l'a livré pour notre salut, puisse également pouvoir à nos besoins physiques et matériels avec ton Fils. 지금 우리 공동체 안에 질병 때문에 고통을 겪는 사람도 있고 경제적인 어려움을 겪는 사람들도 있습니다. 아들을 아끼지 않고 우리 구원을 위해 내어주신 하나님, 그 아들과 함께 우리에게 육신적으로나 물질적으로 필요한 것도 채워주시기를 원합니다. Certains d'entre nous s'inquiètent des membres incroyants de leur famille. Dieu a promis que si on croit en toi, il et sa famille seront sauvés. Nous voulons que nos parents, nos enfants et conjoints qui ne croient pas encore croient au Seigneur à travers nous. 우리들 중에 믿지 않는 가족 때문에 염려하는 분들이 많이 있습니다. 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 네 집이 구원을 얻겠다고 약속하신 주님, 아직 믿지 않는 우리의 부모, 우리의 자녀, 그리고 배우자들이 우리들을 통해서 주님을 믿게 되기를 원합니다. Nous allons entendre la parole de Dieu à travers le missionnaire Maxime, que le Saint-Esprit œuvre à la fois sur ceux qui prêchent la parole et sur nous tous qui entendons la parole, afin que les graines de la parole semées dans nos cœurs portent du fruit dans nos vies. 막심 선교사 통해서 하나님 말씀 드리려고 합니다. 성령님께서 말씀을 전하는 사람들, 말씀을 듣는 우리 모두에게 역사해서 우리 마음에 뿌려진 말씀의 씨앗이 우리 삶에서 열매 맺게 해주시기를 원합니다. Que le Seigneur qui était avec nous pendant le temps d'adoration rassemblé sera également avec nous lorsque nous serons tous dispersés et adorons nos vies. Je prie au nom de Jésus. 아멘. 모여서 드리는 예배 시간에 함께 해주신 주님이 우리 모두가 흩어져서 삶의 예배를 드릴 때도 함께 해주시기를 원합니다. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. J'espère que vous allez bien. 모두 한 주 평안하셨기를 바랍니다. Vous l'entendrez peut-être à ma voix, mais je suis un petit peu malade. 아마 목소리를 들으시면 좀 아시겠지만 제가 좀 아픈 상황입니다. Il y a plus ou moins 2 jours, j'avais quasi plus de voix. Je me suis dit comment est-ce que je vais faire dimanche. 이틀 전만 해도 제가 목소리가 전혀 나오지 않아가지고 어떻게 주일날 설교를 하지? 너무 걱정을 했습니다. Mais merci Seigneur, je peux être là aujourd'hui devant vous et pouvoir prêcher la parole de Dieu. 그러나 하나님께 감사드린 하나님의 은혜로 이 시간 여러분 앞에 서서 주님의 말씀을 전할 수 있게 되었습니다. 아멘. Et il se peut peut-être que je tousse à certains moments, donc excusez-moi déjà pour le micro. 아마 설교를 전하는 중간에 기침을 할 수도 있게 될 수도 있는데요. 네, 미리 양해를 구하겠습니다. Je pense que vous savez déjà la question que je vais vous poser.
아마 제가 매번 설교를 시작하면서 드리는 질문이 있어서 제가 어떤 질문을 할지 짐작하시는 분들이 계실 수도 있는데요. Quel était le sujet que nous avions vu ensemble il y a 15 jours? 15일 전, 2주 전에 저희가 함께 나누었던 주제, 말씀이 무엇이었을까요? Oui, la Bible. Amen. 네, 성경입니다. 아멘. Nous avions vu que la Bible était encore d'actualité, encore aujourd'hui en 2024. 2024년인 오늘날에도 여전히 성경은 우리의 삶과 밀접한 연관이 있다는 말씀을 나누었습니다. On avait vu ensemble la crédibilité de la Bible en tant que parole de Dieu. 하나님의 말씀이 정말 믿음으로 나타나는 그 성경 말씀에 대해서 살펴보았습니다. Et que par conséquent, eh bien, la Bible est le livre le plus important sur terre. 그리고 이 세상에서 가장 중요한 책이라는 사실을 전했습니다. Et si la Bible est le livre le plus important sur terre, eh bien, c'est-à-dire que son contenu doit être notre priorité. 이렇게 세상에서 가장 중요한 책이기 때문에 이 말씀은 우리 삶 가운데 우선순위가 되어야 합니다. Et en parlant de priorité, j'aimerais que l'on puisse se poser aujourd'hui quelques questions. 이 우선순위와 관련해서 오늘 각기 스스로에게 몇 가지 질문을 던져보겠습니다. Ce sont des questions que je me suis posées à moi-même avant de préparer cette prédication. 제가 이 설교 주제를 준비하기에 앞서서 스스로에게 질문을 했었던 내용입니다. Que sommes-nous en train de construire dans notre vie pour le moment? 지금 우리는 삶에서 무엇을 만들어가고 있습니까? Qu'est-ce qui est au centre de nos pensées, de nos désirs, de nos rêves? 우리의 생각, 욕구, 욕망, 꿈의 중심에는 무엇이 있습니까? Sur quoi passons-nous la plupart de notre temps? 대부분의 시간을 무엇으로 보내십니까? Autrement dit, qu'est-ce qui a la priorité dans notre vie? 다시 말해 우리 삶의 우선순위는 무엇입니까? Compliqué comme question, n'est-ce pas? 질문이 참 복잡합니다. Il y a tellement de choses qui occupent nos pensées, on a tellement de défis de la vie de tous les jours, des rêves que nous souhaitons accomplir. 우리의 생각에는 참 많은 것들이 사로잡혀 있습니다. 도전할 것도 많고 이루고 싶은 꿈도 참 많습니다. Mais aujourd'hui, nous allons voir, en allant dans la Bible, à travers le prophète Agé, eh bien, qu'est-ce qui devrait vraiment être notre priorité? 그러나 오늘 우리는 학계 선지자를 통해서 하나님께서 우리에게 전해주시는 말씀이 무엇인지, 우리의 삶의 우선순위가 무엇인지 그 이유와 방법을 살펴보겠습니다. Alors nous allons voir ensemble le contexte justement du prophète Agé. 함께 본문을 읽기 전에 이해를 돕기 위하여 이 당시 시대적 배경을 살펴보겠습니다. Alors, nous sommes dans l'Ancien Testament 520 ans avant Jésus-Christ. 배경은 구약 시대, 기원전 520년 전입니다. À cette époque, les Juifs avaient été vaincus, le temple de Jérusalem avait été détruit, et en plus de cela, le peuple juif a été déporté en tant que prisonnier à Babylone. 이때 유대인들은 패하고 예루살렘 성전은 파괴되었으며 게다가 유대인들은 포로로 바벨론으로 끌려가게 되었습니다. Mais un peu plus tard, Cyrus, le roi des Perses, permet aux Juifs déportés à Babylone par Nebuchadnezzar de retourner à Jérusalem afin d'y rebâtir le temple de Dieu. 그러나 얼마 후에 바사왕 고레스는 느부갓네살에 의해 바벨론으로 끌려간 유대인들을 예루살렘으로 들어가서 그곳에 하나님의 성전을 재건하는 것을 허락하였습니다. Donc comme vous le voyez sur cette carte, ils étaient prisonniers à Babylone et on les autorise à rentrer à Jérusalem pour rebâtir le temple de Dieu. 여기 지도에서 보실 수 있는 것과 같이 바빌론의 유대 백성들은 포로로 잡혀갔다가 다시 하나님의 예수님의 성전을 건축하기 위해서 예루살렘으로 돌아가고 있습니다. Une fois de retour à Jérusalem, l'année après, eh bien, ils commencent à reconstruire le temple, ils travaillent bien à la reconstruction du temple. 이렇게 유대인들은 다시 돌아가서 일을 시작했고 열심히 일하면서 성전을 재건하기 시작합니다. Alors pendant ce temps, les peuples voisins qui voient que les Juifs sont en train de reconstruire le temple, ils se disent « Oh, ben écoutez, on peut venir vous aider. On peut venir vous aider, vous prêter main forte pour reconstruire le temple. » 이때 유대인과 다른 신앙을 갖고 있던 많은 이웃 민족들은 이들에게 도움을 주겠다고 건축을 성전하는 데 도움을 주겠다고
제안합니다. Il faut savoir que ces peuples-là n'ont pas les mêmes croyances que les Juifs. Ils disent avoir le même Dieu, mais ce n'est pas le cas. Donc les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent. Ils disent non, ça va, on gère tout seul. 그런데 여기서 주목해야 될 점은 이웃 민족들은 같은 신을 섬긴다고는 주장하지만 완전히 다른 신을 섬기는 사람들이었습니다. 그렇기 때문에 유대 민족은 똑같은 신수를 반복하지 않기 위해서 거부하고 거절하는 상황이 놓여집니다. Mais donc les peuples voisins, ils le prennent très mal. Ils se disent ah, vous n'acceptez pas notre aide? Eh bien dans ce cas-là, on va tout faire pour vous empêcher de reconstruire le temple. 그 결과 도움을 주려고 했지만 그 도움을 받아들이지 않아 이웃 민족들은 기분이 매우 나빴고 방해하기 시작합니다. Ils ont utilisé l'intimidation, la corruption des conseillers, ils ont même envoyé une lettre de calomnie au roi des Perses pour que celui-ci intervienne. 이렇게 성전 재건축을 막기 위해서 그들은 협박도 하고 고문들에게 뇌물을 주기도 하고 심지어 페르시아 왕에게 중재를 요청하는 중상적인 편지를 보내기도 했습니다. Et malheureusement, eh bien, ça a fonctionné. Le roi des Perses, eh bien, a demandé à ce qu'on arrête la construction du temple. 그런데 불행하게도 이러한 움직임은 효과가 있었고 페르시아 왕은 성전 건축을 중단하라고 명령합니다. Et donc c'est pour ça que le Seigneur eh bien, a décidé d'envoyer son prophète Agé. Et c'est seulement 15 ans après eh bien, qu'il y a les Écritures qu'on va lire ensemble où le prophète Agé va parler au peuple. 이때 이러한 시대적 배경에서 여호와께서 학개 선지자를 보내십니다. 학개 선지자가 와서 주님의 말씀을 전한 것은 불과 15년 후였습니다. Maintenant que nous avons le contexte et l'histoire, on va pouvoir vraiment aller dans le texte et lire un petit peu ce qui se dit dans le prophète Agé. Donc il faut savoir que ça fait 15 ans que le peuple ne construit plus le temple. 여기서 성전 건축을 중단한 지 15년이 지났다는 사실을 기억하시고 이제 본론으로 들어가서 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. On va lire ensemble Agé chapitre 1 versets 2 à 4, d'abord en français tous ensemble et puis en coréen tous ensemble. 다 함께 학개서 1장 2절부터 4절 말씀을 살펴보겠습니다. 먼저는 프랑스어로 그 뒤로는 한국어로 함께 읽도록 하겠습니다. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrisées quand ce temple est détruit? 만군의 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 여호와의 집을 지을 때가 되지 않았다. 라고 이 백성들이 말한다. 그때 예언자 학개를 통해 주신 여호와의 말씀입니다. 성전은 무너진 채로 남아있는데 너희만 꾸며진 집에 살고 있을 때야. C'est ce qui nous amène au premier point. Pourquoi bâtir le temple de Dieu? 첫 번째 질문입니다. 왜 하나님의 성전을 지어야 할까요? Pourquoi est-ce que Dieu reproche à son peuple de construire leur propre maison plutôt que bâtir eh bien, le temple? 왜 하나님은 성전이 아닌 그들이 살고 있는 집에 대해 먼저 꾸짖으실까요? Pourquoi construire ce temple est si important? Je veux dire, construire une maison, c'est quand même important. On y vit, on y loge, on y mange, on y demeure. 이 성전을 짓는 것이 왜 그렇게 중요한 것일까요? 집을 짓는 것이 더 중요할 수도 있습니다. 모든 일을 하고 먹고 자고 안식처, 거처가 되기 때문입니다. Eh bien, parce que à cette époque, la présence de Dieu, eh bien, elle était, comment dire, elle était représentée par justement le temple qui est au milieu de la ville. 그 이유는 당시 도시에 있는 하나님의 성전은 그의 백성 가운데 계신 하나님의 임재를 상징했기 때문입니다. En Europe, si vous regardez un petit peu dans l'ancien temps et même encore maintenant, eh bien, la plupart du temps, dans les villages et dans les villes, il y avait une église au milieu du village, au milieu de la ville. 유럽에 가시면 아시겠지만 유럽 대부분의 대도시와 마을을 살펴보시면 교회와 마을의 중앙, 시내의 중심에는 교회가 있습니다. Donc, l'église est centrale dans la ville. Il y a même souvent une place de marché où il y a différents événements, où il peut se passer des marchés, etc., etc.
교회가 중심 가운데 있기 때문에 시장이나 각종 행사가 자주 열리는 광장 중앙에 위치하는 경우도 있습니다. En Corée du Sud, je ne sais pas si c'est pareil, parce que vous avez tellement d'églises que je me dis c'est peut-être la maison qui est au centre et toutes les églises qui sont autour. 한국은 거의 사방에 교회가 있기 때문에 동일할지 모르겠습니다. 오히려 도시 중간에 집이 하나 있고 그 주변에 교회가 둘러싸이는 경우가 더 많아 보입니다. C'est une blague bien sûr. 네, 농담입니다. Donc Dieu demande à son peuple, pourquoi est-ce que vous construisez vos maisons mais pas mon temple? 그래서 하나님은 그분의 백성들에게 너희가 왜 너희 집은 짓고 내 성전은 짓지 아니하느냐라고 물어보시는 것입니다. Autrement dit, pourquoi vous ne souhaitez pas ma présence parmi vous? 다시 말해 왜 내가 너희 가운데 있기를 원하지 않느냐라고 질문하신 것이죠. Et quand on y pense, ça fait 15 ans qu'ils demeurent dans leur maison, mais ça fait aussi 15 ans qu'ils demeurent hors de la présence de Dieu. 그렇게 살펴본다면 그들이 본인의 집을 지은 지는 15년이나 지냈는데 예루살렘 성전은 건축되지 않았고 15년 동안 예수님 하나님의 임재 가운데 거하지 않았다는 것입니다. Et ce qui fait peur, c'est qu'ils ont l'air d'accepter cela, de trouver ça normal. Ils se sont habitués à ne plus être dans la présence de Dieu. 그런데 이 사실이 당연시되고 있는 것이 참으로도 놀라운 상황입니다. Et comme ils sont déconnectés de Dieu, ils n'entendent plus Dieu. Et donc, Dieu est obligé d'envoyer un prophète pour leur parler à travers un homme. 그리고 그들이 하나님으로부터 단절되었기 때문에 하나님은 그들에게 선지자를 보내셔서 자신이 그곳에 계시고 기다리고 계시며 그들 가운데 있기를 원하신다는 사실을 상기시켜 주셨어야만 했습니다. Pour nous aujourd'hui, que représente le temple de Dieu? 오늘날의 하나님의 성전은 우리에게 무엇을 의미하는가요? Eh bien, comme on l'avait vu dernièrement, Dieu n'est plus enfermé dans un temple. Vous vous souvenez l'histoire du voile, le voile qui nous séparait de la présence de Dieu. Eh bien, ce voile a été déchiré, comme on l'avait vu ensemble, et donc Dieu n'est plus enfermé dans ce temple. 일전에 전한 성교 말씀처럼 휘장이 찢어졌기 때문에 하나님은 더 이상 사람의 손으로 지은 성전에만 거하시지 않는다는 것을 살펴보았습니다. Donc Jésus n'a pas dit il faut que vous ayez une église au centre de votre village et que vous le construisez, etc. Dans le Nouveau Testament. 신약 성서에서는 더 이상 하나님께서는 이 도시 중심에 중앙에 교회를 지어야 된다고 강조하시지 않으셨습니다. Par contre, Jésus nous a montré l'exemple et nous a dit que justement le Saint-Esprit allait vivre en nous, que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous devons avoir cette relation avec Dieu. 반면에 우리에게 성령님을 보내주셔서 우리는 각기 성령님이 거하시는 성전이 되어야 된다고 말씀해 주셨습니다. Et donc ce temple dont on parle justement dans l'histoire d'Agir représente pour nous aujourd'hui en 2024 la présence de Dieu dans notre vie. 그러므로 오늘날 2025년에는 이 성전은 우리 삶 속에 하나님의 임재를 상징하게 됩니다. Alors maintenant qu'on réalise cela, j'aimerais qu'on puisse peut-être prendre aussi le temps de réfléchir à ce temple de Dieu qui est en moi, cette présence de Dieu qui est en moi, dans quel état il est? Est-ce qu'il est en ruine? Est-ce que la construction n'a pas encore commencé parce que je n'ai pas encore de réelle relation avec Dieu? Est-ce qu'il existe? 이렇게 하나님은 우리와 함께 하시지만 우리 안에 거하시지만 유대 민족처럼 우리가 하나님을 알고 과거에 이미 주님과 인격적인 만남을 가졌음에도 어쩌면 주님과의 관계가 무너졌을 수도 있는데 스스로에게 지금 상황에 대해서 질문해 볼 수 있습니다. Autrement dit, est-ce qu'on passe assez de temps avec Dieu? Est-ce qu'on lui donne la priorité dans notre vie? 더 다르게 말해 하나님과의 시간을 보내지 않고 다른 곳에 우선순위를 두고 있지는 않으십니까? Bien souvent, malheureusement, nous construisons quelque chose d'autre dans notre vie à la place du temple de Dieu. 이렇게 하나님의 성전을 건축하기에 앞서서 다른 많은 개인적인 중요한 것들을 먼저 짓기 시작하는 우리의 모습을 발견하게 됩니다. Cela peut être le boulot, parce qu'on a besoin de travailler tous les jours, d'avoir un salaire, de nourrir sa famille. 어쩌면 그것이 일터가 될 수도 있습니다. 매월 월급을 받아야 되고 삶을 책임져야 되고 가정을 책임져야 되기 때문일 수도 있습니다. Cela peut être nos études. On met tellement d'énergie dans nos études pour après avoir aussi un beau boulot et un beau statut. 좋은 일자리를 구하기 위해서 학업이 될 수도 있습니다.
Ça peut être l'image que l'on donne aussi aux gens, ça peut être une relation, cela peut être une passion, des rêves. 어쩌면 사회적 이미지 구축 혹은 열정, 꿈, 주변 사람들에게 보여지는 시선일 수도 있습니다. Toutes ces choses-là, je ne vais pas les diaboliser, c'est pas mal en soi. Par contre, ce qui n'est pas bon, c'est que ces choses-là aient la priorité sur Dieu. 이 모든 것들을 나열하지는 않겠지만 무엇보다 중요한 사실은 이 모든 것은 주님 외에 우선순위로 작용하고 있다는 것입니다. Et quand Dieu n'a pas la priorité dans notre vie, eh bien notre relation avec Dieu devient chareb. 그런데 만일에 우리 삶 가운데 주님이 우선순위가 되지 않는다면 우리의 삶은 샤레브가 되어버립니다. En fait, le terme chareb, ça signifie ruine, mais aussi sec, détruit et désert. 샤렙이라는 히브리어 용어는 파멸을 의미하기도 하지만 건조함, 파괴된 사막이라는 의미도 같습니다. Et comme on l'a lu un petit peu plus tôt, Dieu a dit « Pourquoi vous construisez vos maisons alors que mon temple est en ruine, alors que mon temple est chareb ?» 우리가 삶에서 하나님의 성전을 계속해서 방치하고 짓지 않을 때 하나님의 임재는 우리 삶의 차렙이 되어버립니다. Alors attention, ce n'est pas Dieu qui est chareb, Dieu n'est pas sec, Dieu n'est pas un désert et Dieu n'est pas détruit. 여기서 중요한 점은 하나님이 샤렙 상태에 있다는 것이 아닙니다. 하나님은 파멸되시거나 파괴된 것이 아니라 On dit que Dieu est une source d'eau intarissable, on dit qu'il est tout puissant, on dit qu'il est vivant. 하나님은 생물의 원천이시며 생명력이 있으시며 살아계시기 때문에 Par contre, notre relation avec Dieu peut être chareb. 반면에 하나님과의 관계에서 그 인격적인 관계에서 샤레브가 될 수 있다는 점을 강조드리고 싶습니다. Il y a justement un autre passage dans la Bible qui en parle, en Jean chapitre 15 versets 4 à 6 qu'on va lire d'abord en français et puis en coréen. 이를 설명하기 위한 구절이 요한복음 15장 4절부터 6절 말씀입니다. 먼저 프랑스어로 그 뒤로 한국어로 보겠습니다. Tous ensemble. 다 함께 읽겠습니다. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. 내 안에 머물러 있으라. 그러면 나도 너희 안에 머물러 있을 것이다. 가지가 포도나무에 붙어있지 않으면 스스로 열매를 맺지 못하는 것처럼 너희도 내 안에 있지 않으면 열매를 맺을 수 없다. 나는 포도나무요 너희는 가지라. 너가 내 안에 있고 내가 그 안에 있으면 그 사람은 많은 열매를 맺는다. 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없다. 누구든지 내 안에 있지 않으면 그 사람은 쓸모없는 가지처럼 버려져 말라버린다. 사람들이 그런 가지들은 모아다가 물속에 던져 태워버린다. Pourquoi avoir besoin de la relation avec Dieu dans notre vie? 우리 삶에 왜 하나님의 임재가 하나님과의 관계가 필요할까요? Car nous avons été créés pour être mis en relation avec Dieu. 왜냐하면 우리는 주님과 관계를 맺도록 창조되었기 때문입니다. Pour reprendre le passage de Jean qu'on vient de lire, la branche a été créée dans un but et a une fonction, être attachée au tronc et porter du fruit. 요한복음 15장의 말씀으로 돌아가 보면 가지는 목적과 기능을 위해 창조되었습니다. 줄기에 붙어 열매를 맺는 일이죠. Si une branche n'est plus attachée au tronc, eh bien, déjà, elle ne sert à rien, mais en plus, elle tombe et elle meurt. 가지가 줄기에 더 이상 붙어 있지 않으면 쓸모가 없고 말라 죽어버리게 됩니다. C'est pareil pour nous. Sans Dieu, nous ne serons jamais comblés. 우리도 마찬가지입니다. 하나님 없이 살면 우리를 통해 결코 공허할 것이고 채워지지 않을 것입니다. Nous aurons constamment un sentiment de vide au plus profond de nous
que nous allons essayer de combler avec toutes les listes de choses que je vous ai partagées juste avant. 우리가 만일 주님이 아닌 아까 언급드린 수많은 일들로 인해서 인간적인 모든 일들로 자신을 채우려고 한다면 우리의 마음속 깊이 공허함을 끊임없이 느끼게 될 것입니다. On se dit toujours, quand j'aurai trouvé mon conjoint, quand j'aurai un bon salaire, quand j'aurai un bon travail, quand j'aurai atteint ce rêve-là, là je serai bien, là je serai heureux. 때로는 이렇게 주장하죠. 좋은 배우자를 만나면 좋은 일자리와 좋은 월급을 받게 된다면 그리고 사회적으로 성공한다면 나는 행복할 것이다. Et on remarque souvent que eh bien, ce n'est pas le cas. On atteint le sommet puis on se dit ah et puis. 이렇게 정상을 찍고 나면 좋지 않은 상황을 발견하게 됩니다. 그 뒤로는 뭐가 있지 하면서. C'est pour ça que si le Dieu de l'univers nous demande de faire quelque chose, lui notre créateur, eh bien c'est pour notre bien. 우주의 주인이신 주님께서 우리에게 무엇인가를 요구하신다면, 말씀하신다면 그것은 우리의 유익을 위한 것일 것입니다. Il sait qu'on a besoin de lui et il nous aime tellement qu'il souhaite être présent dans notre vie. 주님은 우리에게 그분이 필요하다는 것을 아시고 우리를 너무나 사랑하셔서 우리의 삶 가운데 임재하시기를 원하십니다. Mais voilà, Dieu est bon et juste et il nous laisse le choix de bâtir ou non le temple de Dieu dans notre vie. 주님은 선하시고 우리에게 선택권을 주십니다. 하나님의 성전을 지을 것인지 아니면 세상의 풍습을 따라갈 것인지. C'est pour cela aussi que Dieu demande à son peuple de faire un sacrifice en construisant son temple en premier avant leur propre maison. 그렇기 때문에 하나님은 집을 짓기 전에 먼저 성전을 짓는 희생을 하라고 말씀하신 것입니다. Mais concrètement, j'aime bien ce qui est concret, comment est-ce qu'on construit le temple de Dieu dans notre vie, cette relation avec Dieu dans notre vie? 저는 구체적인 것을 좋아해서 그렇다면 구체적으로 어떻게 하나님의 성전을 우리가 우리의 삶 가운데서 지을 수 있을까요? C'est ce qui nous amène au deuxième point. 두 번째 질문입니다. D'accord, on a parlé de pourquoi on a besoin de bâtir le temple de Dieu dans nos vies, mais du coup, on fait comment pour construire ce temple de Dieu? 우리가 왜 하나님의 성전을 지어야 되는지를 살펴보았는데 그렇다면 우리 삶에서 어떻게 하나님의 성전을 지을 수 있는지 살펴보겠습니다. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est maçon parmi vous, mais moi je ne le suis pas. 이곳에 집을 짓는 전문가, 석공인이 계실지는 모르겠습니다. 저는 아닙니다. Alors, pour donner un exemple plus concret, j'aurais besoin d'une personne pour venir près de moi. Je vais appeler Jenny. Tu peux venir? 예, 저는 조금 더 구체적인 비유를 여러분들에게 전하기 위해서 제니 씨를 앞으로 초대하겠습니다. Alors, on parle de construction, donc j'ai pris des Lego. Et Jenny, je vais te demander de me construire un temple. 예, 무언가를 만들어야 되기 때문에 레고를 가지고 왔습니다. 그리고 이 레고를 통해서 성전을 만들어 주시기 바랍니다. Donc voilà, tu peux construire le temple. 하나님의 성전을 만들어 주세요. Tu fais selon tes envies, comment tu penses que c'est le mieux. 네, 제니 씨의 생각대로 한번 잘 만들어 보시기 바랍니다. Il y a beaucoup de pièces, hein? 예, 많죠. Tu n'as pas la pression, ne t'en fais pas. Les enfants, Bon. elles s'intéressent. Ah, 억지로 하실 필요는 없습니다. je vois en plus qu'il était en train de construire quelque chose, j'ai failli le prendre. Hein. 저쪽에 예랑이도 무언가를 짓고 있는 게 보이네요. Alors, il faut quand même qu'il y ait une certaine logique dans la construction de ce temple avec les Lego. 레고를 통해서 성전을 짓기 위해서도 어떠한 로직, 이 논리가 필요합니다. On sait quand même qu'il faut commencer par eh bien, les fondations. 먼저 기반이 있어야 되고 On va pas commencer par construire le toit, par exemple. 예를 들어서 지붕을 먼저 짓지는 않을 것입니다. C'est bien, elle a toute une équipe avec elle. 네, 갑자기 한 팀이 거창하게 구성되었습니다. Je m'y attendais pas. 이렇게까지는 예상을 하지 못하는데요. Mais là, vous voyez, c'est un petit peu compliqué parce que, eh bien, c'est une bonne image. Ça va être de l'improvisation, mais ils sont plusieurs à travailler sur quelque chose. Comment est-ce qu'ils vont se mettre d'accord sur quelle pièce va où? 네, 예상치 못한 상황인데요. 이렇게 팀워크를 통해서 여러 명이 뭉쳐서 성전을 만드는데 서로의 의견도 지금 필요한 상황입니다. En plus, eux, ils pourraient avoir le problème avec la tour de Babel vu qu'ils ne parlent pas le même langage. 서로 언어도 지금 통하지 않는 바벨탑의 사건이 공존하고 있습니다.
On va les laisser un petit peu construire le temple. 예, 시간을 좀 드리죠. Et c'est bien fait en plus. 예, 잘 만들었네요. Merci. Ok. Je vais prendre quelques pièces avec moi. 예, 몇 가지 조각을 가지고 오겠습니다. Voici comment Jenny a construit le temple. 어떻게 이제 제니 자매가 성전을 건축했는지 볼 수 있습니다. Alors, tu as fait ça un petit peu comme tu l'as pensé, comme tu le voulais. 아마도 이제 자신의 생각과 원하는 방식대로 성전을 만들었을 것입니다. Mais il faut être honnête, même si on apprécie Jenny, il faut lui dire que le temple, il n'est pas parfait. 근데 솔직하게 말해서 완벽한 성전이라고는 말할 수 없죠. Il manque certaines pièces, il n'a pas de toit. 분명 몇 가지 조각이 지금 부족한 상황이고 지붕도 없습니다. C'est pour ça que j'aurais dû leur donner un plan, un 그렇기 schéma. 때문에 어떤 설계도를 먼저 줬었어야 했죠. Avec ceci, ils étaient sûrs de pouvoir construire le temple de la bonne manière. 만약 이 설계도가 처음부터 있었더라면 바르게 성전을 건축할 수 있었을 것입니다. Avec ça, ils étaient sûrs de savoir par quoi commencer, quelle pièce mettre avant l'autre. 이 설계도가 있었더라면 어떤 조각으로 먼저 기반을 쌓고 시작을 할지 알 수 있었을 것입니다. Merci Jenny. 네, On peut l'applaudir. 감사합니다. 예, 박수로. Pourquoi je vous partage ceci avec les Lego? Eh bien parce que, justement, cette relation qu'on doit construire avec Dieu, eh bien Dieu nous a laissé un schéma, un plan. 왜 제가 이 레고의 비유를 들었는지 이제 설명하겠습니다. 바로 하나님께서 우리가 하나님의 임재 안에 거하기 위해 하나님과의 관계를 맺기 위해서는 우리에게 계획을, 설계도를 이미 마련해 주셨기 때문입니다. Ce plan, c'est la Bible, et l'architecte qui a créé ce plan, eh bien c'est notre Dieu. 이 설계도는 바로 성경이며 이 성전을 건축한 이 건축자는 바로 하나님이십니다. Amen. 아멘. Dieu qui nous a créé, l'architecte de notre vie, et il nous connaît tellement bien qu'il nous a laissé un plan pour que nous puissions créer son temple dans notre vie. 이렇게 하나님께서는 우리를 누구보다 잘 아시기 때문에 우리의 건축자이자 우리의 삶의 설계도를 이미 가지고 계시고 준비시키고 우리에게 보여주셨습니다. Alors, chaque jour, passons du temps dans notre Bible pour mieux comprendre qui est notre créateur, notre architecte, comment amener sa présence dans nos vies et pour savoir comment nous devons aussi fonctionner en tant que chrétiens. 매일 우리의 창조주가 누구인지, 어떻게 그분의 임재 안에 거할 수 있는지, 그리고 어떻게 살아야 하는지 알기 위해 성경을 읽는 시간을 보내십시오. Et je pense qu'à partir du moment où on prend le temps de lire la Bible, ça nous évite bien des erreurs. 아마도 성경을 읽다 보면 실수를 피할 수 있을 것입니다. Imaginez, si je reprends l'image de la maison, si vous rentrez dans une maison et vous rentrez par les toilettes. 예를 들어서 우리가 집을 건축했는데 집의 현관문에 화장실이 먼저 나온다고 생각해 보십시오. Ou pour passer du salon à la cuisine, il faut passer par une chambre, par exemple. 아니면 거실에서 부엌을 가야 됐는데 뭐 방이나 화장실을 거쳐서 가야 된다고 생각해 보십시오. Ça serait une maison qui serait pas logique. 아마도 좀 정상적이지 않은 집일 것입니다. Et c'est pour ça que le fait de prendre du temps dans la parole de Dieu et de l'appliquer, cela amène de l'ordre dans notre vie. 이렇게 성경 말씀을 따르고 실천에 옮긴다면 우리의 삶의 질서가 생깁니다. Peut-être que nous avons l'impression que certaines pièces de notre maison spirituelle sont cassées, sont en ruine. 어쩌면 우리의 삶의 한 부분이 무너졌거나 파괴되었다고 생각할 수도 있습니다. Mais Dieu nous appelle à reconstruire quelque chose de nouveau depuis nos ruines en nous appuyant sur lui et sur sa parole. 그러나 하나님은 그분과 그분의 말씀을 의지하여 폐허에서 새로운 것을 재건하라고 우리에게 말씀하고 계십니다. Ensuite, après le plan de l'architecte, eh bien, il faut les matériaux. 그리고 건축가의 설계도가 있으면 그 뒤에 재료가 필요합니다. Et ces matériaux, on va dire, pour construire cette relation de Dieu avec Dieu dans notre vie, qu'est-ce que c'est ces matériaux? 그렇다면 이 재료는 하나님과의 관계 회복에 있어서 어떠한 역할을 할까요? Eh bien, ces matériaux, ce sont toutes nos actions d'obéissance envers Dieu. 이 재료들이 바로 우리가 하나님 앞에서 순종하고 실천하는 것을 의미합니다.
À chaque fois que nous mettons en action, que nous choisissons d'obéir à Dieu, eh bien nous sommes en train de poser des briques sur notre relation avec Dieu. 우리가 행동에 옮길 때마다 하나님의 말씀대로 순종하고 실천하기로 선택할 때마다 우리는 하나님의 임재 안에 거하기 위해서 한 가지 한 가지 조각을 올리는 상황이 됩니다. À chaque fois que nous nous mettons en action quand il nous le demande, eh bien cela construit la présence de Dieu dans notre vie. 이렇게 하나님의 관계에서 하나님께서 말씀하시는 것을 실천하고 순종에 옮긴다면 하나님의 관계가 더 돈독해지고 강화될 것입니다. Dieu nous appelle à nous mettre en action. 하나님은 우리에게 실천하라고 부르십니다. Il est dit qu'il a préparé d'avance de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Alors osons agir autour de nous, osons prier pour les malades, osons donner à quelqu'un qui est dans le besoin et oser témoigner autour de nous. 주님은 우리가 실천할 수 있도록 선한 일을 미리 준비해 두셨습니다. 주변을 살피며 담대하게 실천하고 아픈 자들을 위해 기도하고 도움이 필요한 자에게 도움을 베풀며 담대히 주님의 말씀을 증거하시기를 바랍니다. C'est un cercle vertueux en fait. 계속해서 돌아가는 순환과 같습니다. Plus nous laissons utiliser par Dieu, plus on est dans la joie d'être utile à Dieu, et plus cela renforce notre foi, et plus on a encore envie d'agir pour lui. 이렇게 주님께 실천에 옮긴다면, 순종한다면 하나님께 기쁨이 되고 나에게도 기쁨이 되고 그러면 더더욱 하나님을 섬기고 하나님께 실천하고 싶게 되며 계속해서 순환이 되는 것입니다. Nous sommes ses outils et c'est lui qui bâtit. 우리는 하나님의 도구이며 하나님께서 모든 것을 세우십니다. Puis, une autre question, est-ce que ces matériaux vont tenir tout seuls? 또 한 가지 질문입니다. 이 재료들이 스스로 버틸 수 있을까요? On a vu que le plan, le schéma de l'architecte, c'est la Bible. On a vu que les matériaux, ce sont nos actions d'obéissance. Et du coup, ce qui lie le tout, qu'est-ce que c'est? 이렇게 하나님의 성전을 건축하시는 분은 건축자는 하나님이시고 그리고 이 설계도가 있으신 분도 하나님이시고 하나님과의 관계에 있어서 이 모든 재료들은 우리의 실천이라고 하면 이 모든 것을 둘러싸이는 것은 무엇일까요? Pour lier chaque brique entre elles, sur le schéma de Dieu, nous avons besoin du ciment. 만약에 이 설계도 안에서 각자의 재료들이 하나가 되기 위해서는 시멘트가 필요할 것입니다. Et ce ciment, eh bien, c'est la foi. 그리고 이 시멘트가 바로 믿음입니다. Amen. Et c'est ça qui est beau, c'est de voir que lorsque on va lire la Bible, on va prendre en compte le schéma, eh bien, si on n'a pas la foi, on ne va pas rentrer en action. 이렇게 우리가 성경을 읽고 하나님의 계획을 살폈을 때 우리 가운데 믿음이 없다면 우리는 실천을 할 수 없게 됩니다. Si on lit la Bible et qu'on a la foi, on doit se mettre en action. 우리가 성경을 읽었는데 우리 가운데 믿음이 있다면 당연히 실천에 옮기게 됩니다. Et si on a la foi et qu'on a les actions mais qu'on n'a pas le plan, on ne sait pas sur quoi on bâtit. 근데 우리가 믿음이 있고 실천은 하는데 계획이 없다면, 설계도가 없다면 무엇을 해야 되는지 모를 겁니다. Les trois ne font qu'un et ils sont liés. 이 세 가지는 서로가 연결이 되고 하나가 되어 있습니다. Alors, pour conclure, la présence de Dieu dans notre vie, c'est quelque chose que nous devons alimenter et améliorer chaque jour. 말씀을 마무리하면서 우리는 매일매일 하나님의 임재 안에 거하고 더 친밀한 관계로 이어져야 합니다. Faisons grandir ce temple pour que notre vie tout entière puisse glorifier Dieu. 우리의 삶 전체가 하나님께 영광을 돌릴 수 있도록 이 성전을 성장시키시기를 바랍니다. Plus la présence de Dieu va grandir et va prendre de la place dans notre vie, et plus nous allons le voir agir concrètement. 이렇게 하나님의 임재가 우리 안에서 성장을 한다면 우리는 더더욱 하나님의 일하심과 하나님의 계획이 보여질 것입니다. Alors commençons petit à petit, une pierre à la fois. 그러므로 돌 하나씩 조금씩 쌓아가시기를 바랍니다. Ne commençons pas à nous comparer aux autres. 다른 사람과 비교하시지 마십시오. Dieu nous demande vraiment d'avancer avec lui petit à petit, de construire cette relation petit à petit. Construire un bâtiment, ça prend du temps.
하나님과의 관계에서 조금씩 다가가시기를 바랍니다. 성전을 건축하고 무언가를 건축할 때는 시간이 걸립니다. Ça va peut-être être dur pour notre orgueil, mais Dieu va peut-être nous demander de revoir nos fondations. 어쩌면 우리에게 좀 부끄러운 일일 수도 있겠지만 다시 재건하라고 말씀하실 수도 있습니다. Mais je pense que si c'est Dieu qui nous le demande, eh bien c'est qu'il a une raison et qu'il souhaite construire dans notre vie quelque chose de solide, d'important. Mais pour ça, il faut avoir les bonnes fondations. Ne commençons pas par construire le toit alors qu'il nous demande de revoir les fondations. 하나님이 우리에게 다시금 기초를 먼저 재건하라고 하실 때에는 분명 그 이유가 있고 우리를 더 단단하게 하시기 위해서 말씀하시는 것입니다. 지붕을 먼저 쌓지 않고 하나님의 말씀에 경청하시기를 바랍니다. Alors comme vous avez le résumé ici, n'oublions pas que pour construire ce temple dans notre vie, cette présence de Dieu, nous devons lire, étudier sa parole, la mettre en pratique, en action, avoir la foi en ce que nous lisons et ce que nous faisons. 우리의 삶 속에 이 성전, 즉 하나님의 임재를 세우기 위해서는 그분의 말씀을 읽고 묵상하고 실천하고 행동으로 옮기고 읽는 것과 행하는 것에 대한 믿음을 가져야 한다는 것을 잊지 않으시기를 바랍니다. Et peut-être que tu es dans une situation où tu n'as jamais commencé à construire cette relation avec Dieu. Peut-être que tu as déjà une relation avec Dieu, mais elle est un petit peu du passé, elle est un petit peu en ruine, elle est inoccupée, délabrée. 어쩌면 단 한 번도 하나님과의 이러한 인격적인 교제를 해보시지 않으셨을 수도 있고 과거에 아주 옛날에 그렇게 하나님과의 관계를 맺다가 지금은 좀 폐허가 되고 공허함 속에 계신 분들도 계실 것입니다. Pour les Israélites, ils ont attendu 15 ans. Peut-être que pour vous, ça fait plus que 15 ans, peut-être moins. Mais sachez qu'il n'est jamais trop tard et le meilleur moment, eh ben, c'est aujourd'hui. 이스라엘 백성은 15년을 기다렸지만 아마 여러분들 중에서는 15년보다 더 긴 시간을 기다렸을 수도 있습니다. 그러나 아직 늦지 않았고 지금이 바로 그 때입니다. Donnons-lui la première place et nous verrons qu'il s'occupera de tout le reste mieux que nous-mêmes. 주님께 우선순위를 드린다면 주님께서는 우리가 생각한 것 이상으로 채워주시고 인도해 주실 것입니다. On va prendre un temps pour méditer sur ce qui vient d'être partagé. Et puis je terminerai par la prière. 지금 이 말씀을 조금 묵상하는 시간을 갖고 기도로 마무리하겠습니다. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu es notre grand architecte. 주님 감사합니다. 우리의 위대한 건축가이시자 Tu nous as créés, nous sommes tes enfants et tu nous aimes tellement que tu nous as laissé ton plan merveilleux pour notre vie. 우리를 창조하시고 자녀 삼아 주시고 우리를 무엇보다 사랑하셔서 우리 삶을 위한 놀라운 계획을 준비시켜 주심에 감사드립니다. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu nous permets de pouvoir résider dans ta présence. 우리가 주님의 임재 안에 거하게 해주심에 다시 한번 감사드립니다. Tu vois Seigneur que parfois nous préférons demeurer dans notre confort, dans notre petite maison et nous ne nous contentons que de cela. 주님, 때로 편안함을 선택하고 안주하는 우리의 모습을 발견하게 됩니다. 우리의 작은 집에서 주님의 임재와는 거리를 두고 그 어떠한 것으로도 채워지지 않는 상태에 놓였음을 고백합니다. Seigneur, parfois malheureusement on reste loin de ta présence et c'est parfois difficile de faire ce sacrifice de notre confort, de nos habitudes, d'abandonner certains de nos désirs et plans qui occupent notre esprit. 때론 개인적인 편안함이나 습관, 우리의 마음속 욕망과 계획을 내려놓기가 어려울 때가 있습니다. On a tendance parfois à te mettre de côté, on te demande pardon pour cela, Seigneur. 이로 인하여 주님을 멀리할 때가 있는데 이러한 저희의 마음을 용서하여 주옵소서. Aide-nous à vraiment focus sur ton plan, sur ton schéma, sur ta parole. 주님의 계획, 설계도 말씀에 무장하고 집중할 수 있도록 도와주시기를 기도합니다. Seigneur, aide-nous à l'étudier, à la mémoriser et vraiment à la laisser infuser dans notre esprit. 계속해서 주님의 말씀을 묵상하고 암기하고 우리 마음에 스며들도록 인도하여 주옵소서. Pour vraiment savoir ce que toi tu souhaites pour notre vie, car tu as le meilleur des plans. 오직 주님의 계획이 완전함을 기억하며 우리 삶에서 주님이 원하시는 것이 무엇인지 정말로 알게 하여 주옵소서.
Seigneur, nous ne souhaitons pas construire nos vies de manière hasardeuse en suivant nos propres désirs et envies. 주님, 주님 없이는 불완전한 존재임을 고백합니다. 우리의 욕망과 욕구를 따라 무작정 살아가지 않도록 도와주시옵소서. Seigneur, nous savons que nous sommes imparfaits, mais nous désirons suivre ton plan parfait, Seigneur. 이렇게 불완전한 저이지만 오직 주님의 완벽한 계획을 사모합니다. Augmente notre foi pour que nous puissions mettre en action tout ce que tu nous demandes de faire par ton Saint-Esprit et via ta parole. 주님, 성령님과 말씀을 통하여 주님이 바라시는 모든 것을 행할 수 있도록 우리의 믿음을 강건케 하여 주옵소서. Que nous puissions te faire confiance, sois l'architecte de notre vie. 오직 우리의 삶의 주인이신 건축가이신 주님을 신뢰하기를 기도합니다. Tu souhaites le meilleur pour nous et tu sais comment nous y faire parvenir, Seigneur. 우리에게 가장 좋은 것을 주시기를 바라시는 주님, 또한 그 방법을 아시는 주님을 믿습니다. Aide-nous à avoir un cœur flexible pour suivre tes voies. 주님, 주님의 길을 따를 수 있도록 우리의 마음을 열어 주옵소서. Merci Seigneur Jésus. 주님 감사합니다. Amen. 이 모든 말씀 예수 이름으로 기도드립니다. Amen. Qui avait faim et qui avait soif d'une justice, qui était blessé et qui n'attendait plus de guérison. Il est une promesse donnée par Jésus dans son évangile. Oui, vous serez Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. 지금은 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 놀라우신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님을 우선순위에 놓고 하나님의 임재를 경험하고 하나님과 친밀한 교제를 통해 성령의 성전을 짓기를 소원하는 성도들을 위해 지금부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘. 오늘도 새로 오신 분은 아니고 저는 새로 오신 분들은 작년에 오셨던 기억이 납니다. 한예진님